Time check mga ka-travel, alas 6:38 sa hapon, diring dapita. So, ang hapon diri hayag pa. Hayag pa kayo ang alas 6:38. So, bago rami nabot gikan sa among gikan sa camp office, dinami sa among camp accommodation. Karon. So, while nga mga travel, mag-vlog lang sa tani karon. O, mga tao kanang carrots kay kuan ni siya. Healthy ni siya sa katawan. Diapon may orange, no? Inatag ni sa usa ka kanang among amigo nga Nepal. Tagaan mi niya orange. Then nakasinabot mi sa akong kauban din sa kwarto nga among kanon karon mora ni ang carrots para healthy kuno. Kaya nga among pagkaon diri way putol sa pagkaon. Kada buntag, udto ug hapon. Grabe ang sudan. Usahay puro manok. Lain-lain lang o kanang putahe. Piniritong manok, adobong manok, kare-kare nga manok, apritadang manok. Then ang pares sa dana nasa gulay. So tungod kay hindi man ta mokaog manok, gulay na to perminti. Nya. Kaysa pag yung kakaog isda rin dapita. Swerte pag yung kayo kay piniritong katamban. Lami kayang piniritong tamban. So, muna no mga katravel, usahay tungod sa atong mga panglawas. Ato yun ang malikayan na ang mga pagkaon nga kanang mga mantikaon. Labi nagmanok tungod sa mga sakit-sakit ba. Kay aduna naman tayo arthritis. So usa nga kanang makapawa sa imong arthritis nga dili na mabalik. Mo na ingon nga change lifestyle. Mo change ka sa imong gikaon. Di na ka mukaon o kanang karne. Isda na lang, mukaon kag isda. Din di po ka mukaon sa mga kontra sa arthritis, sama sa munggos, baka, o mga karne-karne. Basta, kanatanan, basta mo change lifestyle ka, ang imong arthritis, mawagi na siya. Pero, kung di ka mag-change sa imong lifestyle, sa imong pagkaon, hangtod-hangtod, imo gina siyang kanang matagamtaman ang kasakit sa imong arthritis kung di ka makain na magtambal. Din usa pa mga ka-travel, ang tambal igura na siya nga mopa hupay sa kasakit. Kada bang panandalian lang ba, dali ra nga mawala para mawala imong sakit, pero sa tinuod ang imong arthritis wa mawala. Kung makakaon ka, mubalik ra gyapon na siya. Kung dili na ka mukaon, mo change diet ka, mo nangingon nga di na gina siya mubalik pa. So mo nay kuan nga atong andamon, atong kagalingon nga atong usbon ang atong pagkaon para sa atong maayong panglawas, para sa atong kaugmaon nga samtang magkinabuhi ta, manarbaho ta, wala tay sakit. Kay diha nato makuha ang atong sakit tungod sa atong mga gikaon. O daghan salamat mga ka-travel sa pag-tan-aw sa kini nga video nga unta kini makahatag kini og kahupayan sa inyong mga hunahuna o kasing-kasing nga ang pag-usab, ang pag change sa lifestyle sa pagkaon mo'y usab makatabang sa atong mayong panglawas. Og maayong hapon sa tanan.
Don't forget sa akong mga followers sa pag-subscribe, sa pag-comments, pag-like and share sa akong video. O daghan salamat sa tanan. Ug mayong hapon.